Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Terpujilah Kau Bapa kami, We give thanks to you, Lord, yang memberikan kami kesempatan that sampai give malam us ini. opportunity until this evening. Kami ada karena kemurahan Tuhan. We are here because of your mercy. Kami hidup karena anugerah We Tuhan. live because of your grace. Tak satu pun yang dapat kami banggakan dalam hidup ini, None that we can proud in this life kecuali Engkau pribadi. except only you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, We give thanks to you, God, bersama dengan umat-Mu Tuhan. together with your people. Seberapa banyak yang boleh menikmati persekutuan ini. How many people that come Biar to this Engkau mercy, melawat kehidupan kami you will reach our life dalam tempat yang sangat terbatas ini. in these limited places, Dalam waktu yang sangat terbatas in this ini, limited time, Lord. kami ingin dibaharui oleh We Tuhan. want to be renewed by you. Kami ingin dijamah oleh We Tuhan. want to be rich by you, Bahkan Lord. bukan saja kami yang ada di ruangan Not ini, only us in this place, seluruh umat Tuhan but all your people yang bisa beribadah melalui live streaming, that can join this service through like yang streaming, juga beribadah lewat radio and kami. also through our radio. Kami tahu Tuhan, We know, Lord, Engkau tidak meninggalkan you kami. never forsake Oleh us. sebab itu berikanlah kami makanan rohani That's why give us spiritual yang food menguatkan kami, that strengthen us, yang menuntun kami that will guide us sampai hari tiba di mana Engkau akan datang until the day that you will come untuk menjemput kami Tuhan. for us, Lord. Mari Tuhan Roh Kudus, Holy Spirit, urapi hamba-Mu secara khusus. anoint me especially, Lord. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat Use me, your servant, as setiap umat Tuhan to every people untuk of you, diberkati oleh Tuhan. to bless by you. Kami juga berdoa menolak semua pekerjaan We setan. pray to reject all Kami evil spirit. patahkan dalam nama We Yesus. deny it in the name of Dan Jesus. kami siap untuk mendengar dengan And baik. we are ready to hear your Dalam word. nama Tuhan Yesus In the name of Kristus, Jesus kami Christ. bersyukur dan We give berdoa. thanks and pray to you. Bersama kita katakan Together we can say, amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Have a seat, please, brothers and sisters in Christ. Saya mengucapkan selamat malam, I want to greet all of us good evening salam sejahtera buat kita sekaliannya and peace for all of us yang boleh hadir pada malam hari ini that can be present this evening dengan tempat yang sangat terbatas, with this limited place we have, sebab kita harus mengikuti protokol kesehatan. because we must follow the rule from the Ya, government, ini uji coba masih. and this is testing like test. Saya memberikan kesempatan malam hari ini untuk jemaat yang boleh hadir So I give the opportunity for the church members to come to this place, sekitar 100 orang, just around 100 people, ya, karena kita masih harus melatih lebih dulu, because we must train ourselves first. sehingga nanti kalau sudah terlatih So after we are trained already, pada ibadah-ibadah yang akan datang, in the next service that we will have, segera akan kita bisa buka baik ibadah yang ada di gereja kita di Batu Haji we will open also our church in Batu Haji, dan semua gereja kita. all our churches. Kita berdoa And we pray kiranya Tuhan menolong saudara dan That- saya, God will always help you and ya, me. dan saya sangat bersyukur And I give thanks to God selama pandemi ini, that during this pandemic time, ya, 100% jemaat dipelihara Tuhan. 100% God protect all the church Itu members. bukan karena kuat dan gagah kita, This is not because of our power, tapi semua karena anugerah Tuhan. all because of God's grace. Haleluya. Hallelujah. Saudara percaya itu semua pembelaan Tuhan? Do you believe that this is come from God? Ya, saya sangat bersyukur sebagai gembala sidang, And as support, I give thanks to God. ya, dapat melayani saudara, I can continue to serve you, terutama malam hari ini, especially this evening. dan tentu bukan saja saudara yang ada di ruangan ini, And not only for you that in this tapi place, saya juga menyapa seluruh umat Tuhan but I also greet all the people of yang God ada di pelayanan kita, in our ministry, di cabang-cabang pelayanan, in the branches of our ministry, bahkan juga tidak ketinggalan di kota Medan, and also in Medan City, yang mereka dapat mengikuti ibadah melalui tempat ini, that they can follow this service also. dan juga para hamba Tuhan di berbagai tempat, Also for the leaders and pastors in other places, bahkan juga di luar negeri, and also in other yang countries, dapat mengikuti
di ibadah-ibadah kita that can follow our service from this place secara live streaming. through live streaming. Tentu kita sudah banyak diberkati Tuhan, And of course, we are already blessed by God. sekalipun selama ini mungkin kita tidak bertatap wajah, And maybe all this time we don't ya, see face to tidak face. dapat melihat muka dengan muka. Yeah, we cannot meet each other. Mungkin jemaat bisa menyaksikan lewat ya layar atau live streaming But you can follow through the live streaming atau melalui radio. and also through our radio. Tapi kalau saya kan tidak bisa melihat jemaat, But I cannot see you. ya tentu satu anugerah kalau malam ini But this is the grace of God. If kita this boleh evening kembali berkumpul. we can gather together like this, Ya, ini semua karena anugerah Tuhan. it's only because of His grace. Sebagaimana saya sudah tekankan dalam ibadah kita di As waktu-waktu yang lalu, I persist in our service before, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di What? zaman akhir ini untuk kita. God's desire for us in these last days. Ya, kita saya mengajak saudara berada dalam suasana Pentakosta, Yes, I still want to bring you in the Pentecost seasons like this. sebab zaman ini memang betul-betul zamannya Pentakosta. Yes, this is the time of Pentecost, Zaman Roh Kudus. the time of Holy Spirit. Selama belum tertutup zaman ini, As long as this time is not end, ini masih disebut zaman anugerah, this is the time of grace, zaman kasih karunia. the time of God's grace. Tentu kalau kita berbicara zaman anugerah atau zaman kasih karunia, And if we talk about the time of grace, itulah yang disebut zamannya Roh this is the Kudus. time of Holy Spirit. Jadi Roh Kudus itu sampai hari ini So the Holy Spirit until this time terus bergerak continue to move untuk mempersiapkan gereja Tuhan to prepare the church of God dimanapun di seluruh dunia. wherever around this world. Ya. Dan saya mau katakan, And I want to say, Pentakosta itu harus tiap hari. Pentecost must be to every day. Zaman Roh Kudus itu harus tiap hari dalam Time hidup of kita. the Holy Spirit is every day in our life. Dan sampai hari ini And until today, Roh Kudus sedang bekerja the Holy Spirit is still working untuk mempersiapkan gereja. to prepare the church of God. Karena kalau kita berbicara zaman Roh Kudus, Because if you talk about the time of Holy Spirit, dalam peta zaman berkali-kali saya sampaikan, in the map of time, I always say itu menjadi zaman yang terakhir it's become the last di time. mana gereja Tuhan perlu The dipersiapkan. church of God need to be prepared. Zaman Roh Kudus. The time of Holy Spirit. Dan di tengah-tengah akhir zaman Roh Kudus ini, And in the middle of the end of the time of Holy Spirit, Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan God is preparing His church untuk terangkat. to be raptured. Tapi setelah gereja Tuhan masuk dalam pengangkatan, But after the church of God is raptured, dunia akan berada dalam kegelapan yang sangat gelap. the world will be in the darkness. Dan kita kenal dalam Alkitab namanya zamannya Antikris. And we know in the Bible it says about the time of Antichrist. Zaman Antikris. The time of Antichrist. 100% di dunia ini 100% in this world, yang menguasainya adalah Antikris. Antichrist will conquer this world. Setan akan menguasai dunia 100% Satan will occupy this world 100% melalui Antikris. through Antichrist. Tapi tidak ketinggalan saudara, But not behind. sebelum dunia dalam kekuasaan Antikris, Before the world is under Antichrist occupied, puncak pekerjaan setan the end of Satan works adalah menampilkan nabi palsu, is to bring the false prophets, penyesatan yang sangat kuat. deceiving, the strong deceives. Oleh sebab itu pada zaman Roh Kudus That's why in the time of Holy Spirit, berbicara zaman akhir, it's talk about the last days, zaman menjelang penyelamatan. the time before redemption. Itu sebabnya kita kembali membacakan dulu Efesus That's pasal 4 why we can read from Ephesians ayatnya yang ke-30. Ephesians chapter 4 verse 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve the Holy Spirit, by whom you were marked with a seal for the day of redemption.
Jadi kalau kita berbicara tentang zaman akhir, So if you talk about the last days, maka ada tugas gereja Tuhan. so there is a duty of the church of God Jangan mendukakan roh. to not grieve the Holy Spirit. Zaman akhir adalah zaman puncak. So the last days is the end of the time. Tuhan sedang bekerja keras God is working hard melalui kuasa Roh Kudus through the power of Holy Spirit. agar gereja Tuhan segera menjadi siap setia. So the church of God will be ready soon. Oleh sebab itu menjelang hari penyelamatan ini, So before the day of redemption, kembali dengan tema yang saya sampaikan melalui firman Tuhan, still with the theme that I want to preach, jangan mendukakan Roh. do not grieve the Holy Spirit. Untuk itu pada malam ini, So this evening, bagaimana caranya supaya kita tidak mendukakan Roh? how we will never grieve the Holy Spirit. Maka kitab Yeskel The book of Ezekiel mengingatkan saya dan saudara, reminds you and me, Yeskel 11 Ezekiel, ayat 19 sampai ayat 20. Ezekiel chapter 11, 19 to 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Then I will give them a united heart, placing a new spirit within them. I will remove their stubborn heart and give them a heart that's sensitive to me. Ayat 20. 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. When they live by my statutes and keep my ordinance by observing them, then they will be my people and I will be their God. Dari pembacaan firman Tuhan ini, So from the reading of these Bible verses, Tuhan ingin segera memulihkan sebenarnya umat Tuhan, God want to restore His people, terutama melalui Nabi Yeskel. especially through the prophet of Ezekiel. Tuhan memberikan suatu janji God gave His promise untuk memulihkan umat Tuhan, to restore the people of God, agar umat Tuhan diakui Tuhan sebagai umatnya. so His people will be declared as the people of God, Dan Tuhan mau diterima sebagai Tuhan mereka, and God will be accept as their God, tapi dengan satu syarat, but with one condition: mereka harus memiliki roh yang baru, they must receive a new spirit, hati yang baru. a new heart. Dengan hati yang baru, With the new heart, dengan roh yang baru, with the new spirit, Tuhan bekerja mengusir kekerasan hati. God will work to remove the stubborn heart. Tanpa hati dan roh yang dibaharui, Without renewing the heart and the spirit, hati manusia ini keras. human heart is stubborn. Maka di sini dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras That's why He said, I will remove their stubborn heart dan memberikan mereka hati yang taat. and give them a heart that's sensitive to me. Tidak ada cara lain untuk membuat hati manusia menjadi lembut There are no other ways how to change the heart of man kecuali memberikan kepada mereka hati yang baru, except by giving a new heart to them, roh yang baru. the new spirit. Tanpa hati dan roh yang baru, Without the new heart and the new spirit, manusia pada dasarnya pasti terikat man basically is tied dengan yang namanya berhala-berhala, with idols. terikat dengan yang namanya dosa. They're bound with sins. Bahkan kalau di ayat 21 Verse 21, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan
Dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikian firman Tuhan Allah. But to those whose hearts delight in loathsome things and detestable practices, I will bring the consequences of their behavior crashing down on their own heads, declares the Lord God. Begitu terikatnya manusia kepada berhala-berhala. How bound man with idols, Dan tidak ada cara untuk bisa melepaskan itu. and no other ways to make them free, Kecuali kembali saya katakan dengan hati dan roh yang baru. only by new heart and new spirit. Itu sebabnya Tuhan ingin So God wants, melalui firman Tuhan. through His word, Tuhan betul-betul mau mencari kehidupan setiap orang God percaya. wants to seek every believers Untuk diisi kembali hidupnya to be filled again their life melalui firman Tuhan. through the word of God, Melalui kuasa Roh Kudus. through the power of the Holy Spirit. Agar kehidupan manusia itu So the life of man dapat menyingkirkan apa yang namanya berhala-berhala. will remove every idols from their life. Berhala-berhala yang begitu mengikat. The idols that bound them all this time. Saya berkali-kali mengatakan, Many times I said about this. seizin Tuhan, God's will pada hari-hari ini, in these days, semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, everything that happened in the middle of this world, sebenarnya intinya, actually the point is, melalui apa yang terjadi ini, through everything that happened now, Tuhan ingin membawa setiap manusia mengalami kelepasan. God want to bring every man to be free. Karena begitu terikatnya manusia, Because the man so bound yang namanya dengan dunia ini, with this world, yang namanya dengan kebanggaan-kebanggaan dunia. with the proudness of this world. Tapi melalui situasi seperti sekarang, But through the situations in these days, Tuhan sebenarnya sedang menghentikan banyak persoalan. actually God want to stop many things. Persoalan berhala. Problems of idols. Apa yang diidolakan manusia, What is idol by man? sepertinya Tuhan hempaskan semua. It's like God throwing down them all. Biar manusia hanya mencari Tuhan. So man only seek God only. Biar manusia hanya mengharapkan Tuhan. Man only hope to God. Hari ini umur terlalu mahal rasanya. These days our age is so expensive. Waktu terlalu berharga rasanya. Time is too precious. Anda lihat banyak saudara-saudara kita You can see many brothers and sisters yang tertular virus ini. they are infected by this virus. Mungkin terakhir kali Before the last time, setelah dia harus dibawa ke tempat perawatan. then they must bring to Belum hospitals, tentu bisa ketemu selama-lamanya lagi. and maybe we cannot meet them forever. Berakhir hidupnya di sana. They will end their life there Dan sampai pemakamannya pun until the funeral also. harus berada pada protokol yang sudah ditentukan. They must follow the protocol from the government. Jadi kalau jemaat sampai hari ini masih hidup, So if you still alive until today, itu anugerah yang terbesar this dari is the Tuhan. great grace from God to you. Terlalu banyak yang tidak mendapat kesempatan. So many people, they don't receive opportunities. Bukan hanya di Indonesia, Not only in Indonesia, di seluruh dunia. entire this world. Apa yang Tuhan cari? What God seek, Tuhan sedang mau menunjukkan. God want to show. Manusia, Oh man, lepaskan dirimu dari berhala. free yourself from idols. Lepaskan dirimu dari kebanggaan-kebanggaan dunia. Free yourself from the proudness of this world. Karena kesempatan untuk mempersiapkan diri. Because the opportunity to prepare yourself Menjadi orang yang berbahagia. to be the best one Adalah ketika kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. when we have the new heart and the new spirit. Oleh sebab itu, So
Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya. God give His word to us. Sasaran firman Tuhan What is the purpose of His word? adalah mencari. Is to seek. Yang pertama, telinga kita. First is our ear. Yang kedua, mata rohani kita. Second, our spiritual eyes. Yang ketiga, The third, hati kita. our heart. Tiga hal ini harus dipulihkan segera. So these three things need to be restored immediately. Dimulai dari telinga kita. Start from our ear. Harus betul-betul dimampukan Tuhan untuk mendengar. Must be able to hear. Sasaran firman Tuhan The target of the word of God adalah telinga kita. is our ear. Dimulai dari telinga kita. Start from our ear. Maka Tuhan Yesus berkata That's why Jesus said, dalam Matius 11 ayat 15. Matthew chapter 11 verse 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Let the persons who has ears listen. Jadi siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. So the person who have ears must be listen. Hari-hari ini yang betul-betul Tuhan cari, These days, what God's really seeking, telinga yang mau mendengar. the ears that will listen. Dalam kitab Wahyu, In the book of Revelation, dari 7 jemaat, from the 7 churches, mayoritas 7 jemaat itu majority all the 7 churches, harus segera dipulihkan Tuhan. they must restore immediately. Tidak banyak yang dipuji oleh Tuhan. Not much God praise the church. Hanya jemaat di Philadelphia Only the church in Philadelphia dan jemaat di Smyrna and the church in Smyrna yang masih Tuhan lihat that God still see, punya kehidupan they have the life yang berkenan di hati Tuhan. please in God's eyes. Tapi 5 jemaat yang lain, But the other 5 churches, rata-rata Tuhan melihat mostly God see them terlalu banyak kekurangan mereka. too many lackness in their life. Tapi walaupun demikian, But even so like that, Tuhan datang kepada mereka God came to them dan menawarkan kepada and mereka, God want to give them barang siapa bertelinga, who have ears. hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. They must listen what the Spirit will tell to them. Dan ketika setiap jemaat itu membuka telinganya, When the church open their ears, ternyata Tuhan memberikan solusi, actually God give them solution. memberi jalan keluar. God give them ways. Seburuk apapun keadaannya, How bad their conditions, yang sangat terparah pada waktu itu even the worst church at the time adalah jemaat di Laodikia, is the church in Laodicea. yang kaya dengan segala kemewahan dunia, Yes, they rich in this worldly wealth, tapi mengalami kemiskinan rohani yang sangat fatal. but they are poor spiritually. Di pandangan Tuhan, In God's eyes, mereka melarat, they are poor, buta, they are blind, telanjang, they are naked, malang. they are so poor. Tapi Tuhan pun masih memberi jalan keluar. But still, God give them solution. Tapi dengan satu syarat, But with one condition. barang siapa bertelinga, They, let everyone who have ears, hendaklah ia mendengar. they will listen to what Spirit says. Oleh sebab itu, So, jangan sampai telinga dan mata rohani kita tidak berfungsi. don't let your ears and your eyes not function. Tuhan Yesus mengingatkan Jesus remind dalam kitab Markus 8 ayat 18 sampai in 21. the Gospel of Mark chapter 18, Kamu mempunyai mata. you have eyes. Tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi?
Do you have eyes but fail to see? Do you have ears but fail to hear? Don't you remember? Ayat 19. 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh dengan potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets did you fill with leftover pieces? They told him 12. Ayat yang ke-20. 20. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. When I broke the 7 loaves for the 4,000, how many large baskets did you fill with the leftover pieces? They told him 7. Ayat 21. 21. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Then he asked them, don't you understand yet? Satu pertanyaan, masihkah kamu belum mengerti? This is a big question. Don't you understand yet? Apa penyebab manusia tidak mengerti? What is the reason that man is difficult to understand? Saya mau katakan, punya mata, punya telinga, tapi tidak berfungsi. I want to say they have ears, they have eyes, but it's not function yet. Memang paling berat melayani manusia kalau punya telinga, punya mata, tapi tidak mendengar dan tidak menanggap. It is very heavy to serve people. They have ears, they have eyes, but they cannot ears and that they cannot speak. Ini adalah pengalaman Nabi Yesaya. This is the experience of the prophet of Isaiah. Jadi utus kepada umat Tuhan He was sent to the people of God. yang memiliki yang berat untuk mendengar, They have ears but difficult to listen. yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. They have eyes but cannot see. Itu jelas sekali dalam Yesaya pasal 6. Isaiah chapter 6 is very clear. Ketika Yesaya diutus When God sent Isaiah ke tengah-tengah umat Tuhan yang bermodel demikian, in the middle of the people of God with these characters. jadi orang yang telinga dan matanya tidak berfungsi, So the person that without ears and eyes that can function, dapat juga disebut pemberontak. actually we can say that rebellion. Yehezkiel 12 ayat 1 sampai 2. Ezekiel chapter 12 verse 1 and 2. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, This message come to me from the Lord. hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Son of man, you live in a rebellious house that has eyes to see, but they cannot see, and ears to hear, but they cannot hear, since they are a rebellious house. Yehezkiel menerangkan di sini, So Ezekiel explained here, manusia yang matanya tidak berfungsi, that man without eyes cannot see, yang sekaligus telinganya tidak berfungsi, and the ears cannot hear. mereka disebut pemberontak. They are rebellious. Tidak heran kalau Nabi Jeremia juga menghadapi model seperti ini. It's not surprise us that Jeremiah also faced this kind of Di people. Jeremia 5 ayat 23. Jeremiah chapter 5:23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. But these people have stubborn heart and rebellious hearts. They have turned aside and have gone away. Maka kalau manusia selalu melawan dan memberontak, So if man always stubborn and rebellious against God, pasti menyimpang dan terhilang. they will turn away and have gone away. Cepat atau lambat, Soon or
fast. akan lari dari jalur kehendak They Tuhan, will run from God's will. akan terhilang dari rencana Tuhan, They will run away from God's plan. terutama kalau telinga dan matanya tidak berfungsi. Especially when their eyes and their ears cannot be function well. Ini satu koreksi untuk kita yang hidup di zaman This akhir. is also a correction for us, for the people in the last days. Kalau saudara terhilang di hari-hari seperti ini, If you gone away in these days, saya mau katakan sudah berat untuk bisa kembali. I want to say it's difficult for you to turn back. Kalau hari-hari ini kita masih melawan kepada firman If Tuhan, these days you still rebellious against the word of God, melawan kepada kehendak you Tuhan, are rebellious against God's will in you. kapan lagi kita dipulihkan? When God will restore us, Waktu terlalu sudah the singkat. time is so near. Kedatangan Tuhan sudah diambang The pintu. time of God's come is near. Anda percaya atau tidak percaya? Do you believe or not? Tuhan sedang menggenapi seluruh kehendaknya. God is fulfill all His will. Satu persatu. One by one. Dia tidak akan tangguhkan lagi. He will not delay all. Hanya kemurahan Tuhan. Only by God's grace. Kalau saya dan saudara masih diberikan kesempatan, If you and me still receive the opportunity, walaupun harus mengikuti protokol kesehatan seperti ini, even that we must follow the government protocol. dunia ini akan terus bergelora Yes, this world will more and more sampai hari kedatangan Tuhan. until the time of God's coming. Tidak banyak waktu lagi. There is no more time. Tuhan sedang mengajar saudara dan saya God is teach you and me menggunakan telinga to use our ear dan mata kita and our eyes untuk difungsikan. to be functional. Tuhan kan tantang mereka. God know, Dari 5 roti dan 2 ikan. and God asked them from 5 loaves and 2 fish. Orang makan. People will eat. Semua kenyang. They are full, satisfied. Tuhan tanya, God asked them, berapa banyak sisanya? how many left over? 12 bakul. 12 baskets. Diulang kembali. And God repeats again. Orang bisa makan 4.000. 4,000 people can eat satisfied. Berapa sisa? How left over? 7 bakul. 7 baskets. Apakah kamu mengerti? Don't you understand yet? Orang yang punya telinga dan mata People that have ear and eyes akan mengerti. will understand. Semua itu kerjanya firman Tuhan. All this is the work of the Word. Kalau bukan kerjanya firman If Tuhan, not the work of the Word of God, mana bisa manusia mengerjakan how can men do something like 5 roti dan 2 ikan? 5 loaves and 2 fish? Mampu memberikan 5.000 orang kenyang makan. Can give 5,000 people satisfied Masih sisa lagi 12 bakul. and still left over 12 baskets. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, In other words, Jesus said to them, kalau kau punya telinga, if you have ear, kalau kau punya mata if you melihat, have eyes, itu semua hasil pekerjaanku. it's all by my works. Tapi apa koreksi untuk umat Tuhan? But what is the correction for the people of God? Orang yang tidak memfungsikan telinga dan matanya The one that cannot function their eyes and ear, disebut pemberontak. they are rebellious. Pemberontak. Rebellious. Berulang kali Tuhan Many times God ingin membawa seluruh umat manusia want to bring all human beings dipulihkan oleh Tuhan. to be restored by God. Kenapa? Why? Kerinduan Tuhan. God's desire. Kalau kita memiliki hati yang baru, If we have a new heart, roh yang baru, a new spirit, Tuhan
bersedia menerima kita menjadi umat. God want to receive us as His people. Tuhan juga bersedia menyerahkan dirinya menjadi Tuhan kita. And also God want to give Himself as our God. Kalau Tuhan bersedia menerima kita, If God want to receive us, kalau Tuhan bersedia menjadi Tuhan kita, if God want to be our God, sasarannya supaya kita berbahagia. so the purpose is to make us rejoice. Kalau saudara mau diterima Tuhan menjadi umatnya, If you want to be received, become God's people, Dia memberikan dirinya sebagai Tuhan untuk and kita. God give Himself as our God, Tidak ada lain tujuannya is no other purpose. supaya berbahagia. It's only to make us a blessed people. Mazmur 33:12 berkata, Psalm 33 verse ayat 12. 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. How blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. Jadi Tuhan merindukan setiap bangsa berbahagia. So God's desire is to make all nations to be blessed. Kalau mau menempatkan Tuhan itu adalah Tuhan If mereka. they want to make God is their God. Jadi sebenarnya yang berbahagia kalau saudara menempatkan Tuhan menjadi Tuhanmu. So the one who will be blessed is the people who to make God as our Lord. Sebenarnya kita paling berbahagia. Actually, we are the blessed people. Tuhan mau menyerahkan dirinya sebagai Tuhan untuk kita. God want to give Himself as our God. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kepada He kita. introduced Himself as God to us. Ini suatu tujuan yang sangat mulia. This is a great purpose of God to us. Supaya kita menjadi bangsa yang berbahagia. So to make us a place, a nation. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. How blessed is the nation whose God is the Lord. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. The people He has chosen as His own inheritance. Inilah kerinduan yang amat dalam di hati Paulus. This is the deepest desire also in Paul, Untuk memperkenalkan Tuhan itu. to introduce God. Dia rela banyak menderita. He suffers a lot, Terutama kepada bangsa-bangsa lain. especially for other nations. Agar banyak bangsa di dunia So many nations in the world menjadi bangsa yang berbahagia. become the blessed nation. Dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. He is the apostle that chosen by God Untuk menyampaikan Injil kepada to bangsa-bangsa lain. proclaim gospel to other nations. Dan Tuhan mengizinkan dia banyak menderita. And God allowed him to suffer a lot. Tapi di balik penderitaan, But behind his sufferings, sasaran Tuhan the goals of God adalah supaya bangsa-bangsa yang mau menempatkan Tuhan itu adalah Tuhannya. So for the nation that make God is their Lord Adalah bangsa yang is the berbahagia. blessed nation. Bahkan juga suku bangsa yang dipilihnya The people He has chosen untuk menjadi miliknya sendiri. as His own inheritance. Maka saudara, tidak ada alasan bagi saya dan saudara So there is no excuse for you and me untuk menolak Tuhan. to reject God. Dia bersedia memperkenalkan dirinya He willing to introduce Himself melalui Yesus Kristus through Jesus Christ, yang turun dari the sorga, one who come from heaven, yang menjadi manusia. become man, Karena tidak satu manusia pun dapat mengenal Tuhan because no man can know about God tanpa melalui perantaraan, without the middleman,
yang namanya Tuhan Yesus Kristus. His name is Jesus Christ. Paulus sangat mengerti itu. Paul understand about this. Dia adalah wujud Allah He is God's image yang tidak kelihatan, that we cannot see. tapi melalui Kristus Yesus Through Christ Jesus, kita dapat melihat Tuhan. we can see God. Melalui Yesus Through Kristus Jesus Christ, kita dapat mengenal hati Bapa. we know the Father's heart. Bagaimana Allah kita, How our God, Allah yang penuh kasih, the God with love, Allah yang rela berkorban God want to save us demi untuk menyelamatkan kita. for salvation. Bahkan dia berbicara kepada kita And also He spoke to man melalui Yesus Kristus. through Jesus Christ. Memang dalam perjanjian lama, Yes, in the Old Testament, dalam kitab Ibrani dikatakan, also in the book of Hebrews say, pada waktu-waktu yang lalu, in past time, Tuhan berbicara dengan berbagai cara. God spoke with many ways. Tapi pada zaman akhir, But in these last days, Tuhan berbicara melalui anaknya. God spoke through His Son. Itulah Yesus That Kristus. is Jesus Christ. Saudara di dalam Tuhan, Brothers and sisters in Christ, saya mau tekankan dulu, fungsikan telinga dan mata kita. I want to say first that we must make our ears and eyes function well. Ketika Tuhan berbicara melalui Yeremia When God spoke through Jeremiah, dalam pasal 7 ayat 21 sampai 28, Jeremiah chapter 7, 21, Tuhan ingin kita menjadi umat God want us to become His people yang selalu mendengar suaranya that always hear His command, agar kita berbahagia. so we will be blessed. Ayat 21 dikatakan, 21. beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. This is what the Lord of the heavenly armies, the God of Israel says. Add your burnt offerings to your sacrifices and eat the meat. Ayat 22, 22. sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Indeed, when I brought your ancestors out of the land of Egypt, I didn't speak or command them about burnt offering and sacrifice. Ayat 23, 23. hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. But I did give them this command. Obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in all the ways that I command you, so it will go well for you. Kalau kita memfungsikan telinga kita, If we make our ears function well, sebenarnya tujuan Tuhan, actually God's purpose, kalau kita menanggapi firman if Tuhan, we can catch the word of kalau God, kita mau terima firman if we Tuhan, want to receive the word of God, sebenarnya kebahagiaan kita. actually this is for our happiness. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat, I want to say to the all people of God, baik yang di luar tempat ini, outside of this place, bahkan kita yang berkumpul di tempat we ini, are in this place also. sebenarnya kalau kita memberi waktu malam ini If we will give our time tonight untuk mendengar firman to Tuhan, hear the word of God, bayar harga untuk dengar firman, pay the price to hear the word of tujuan God, Tuhan, God's purpose kebahagiaan is kita, for our happiness. terlalu banyak manusia ingin mencari kebahagiaan, Many people seek the happiness in their life, tapi tidak mengerti jalan yang bagaimana untuk mendapat but kebahagiaan they itu. don't understand the way to have the happiness in their life. Apa yang dia harus lakukan untuk dapatkan kebahagiaan itu? What they must do to receive the happiness in their life. Dengar firman Tuhan. Hear the word of God. Saya mau katakan berkali-kali, I want to say many times, kita menjadi jemaat yang beruntung, we become the blessed people of God, mendapatkan firman pengajaran to hear the teaching of the word jauh sebelum pandemi ini terjadi. far before the pandemics come.
terutama tim pembangunan tubuh especially Kristus. for the team Fellowship Body of Christ. Saya rasa tidak akan terkejut I think you will never surprise melihat semua yang to terjadi, see what happened these days, mendengar semua yang terjadi, what happened today. karena Tuhan sudah tunjukkan Because kepada God kita already showed to us melalui firman Tuhan, through the word of God, melalui kegerakan through the pengajaran. movement of this teaching, Gereja Tuhan Church of God, dipersiapkan prepare untuk terhindar to be renewed, masuk di dalam puncak rencana Tuhan, enter the end of God's will, menjadi sidang mempelai Tuhan. become the bride of Christ. Berbahagia. Be blessed. Tapi sayang sekali, But how bad? di ayat 24 In dikatakan, verse 24 say, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. but they didn't listen, nor did they pay attention. They pursued their own plans, stubbornly following their own evil desires. They went backward and not forward. Terlalu sangat memprihatinkan. How bad? Mereka tidak mau mendengar, They didn't listen. tidak mau memberi perhatian. They did not pay attention. Mereka selalu mengikuti rancangan-rancangan They only pursued their own plans, dan kedegilan hatinya yang jahat. and they're stubbornly following their own evil desires. Mereka memperlihatkan belakang. They went backward. Dengan kata lain, membelakangi Tuhan. It means they make God's back. Orang yang membelakangi Tuhan The one that make God in their back, tidak akan pernah berbahagia. they will never be blessed. Sebab kalau kita membelakangi Tuhan, Because when we make God in our back, sama dengan kita memberi penghinaan kepada it's meant we mock God. ini, karena tidak memfungsikan telinga dan mata rohani. Why? It's happened like this because they don't make their eyes and their ears function well. Kalau di ayat 25, Verse 25. dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. From the day your ancestors left the land of Egypt to this present time, I have sent all my servants, the prophets, to you again and again. Ayat 26, 26. tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberikan perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. But they didn't listen to me and they didn't pay attention. They stiffened their necks and they did more evil than their ancestors. Maka kalau orang tidak mau terbuka hati untuk mendengar, So if someone is not open their heart to hear, tidak mau memberikan perhatian, they don't pay attention, terus tegar tengkuk, continue to be stiffen their necks, maka dia akan menjadi lebih jahat dari generasi yang lalu. they will be more evil than their ancestors. Saya mau katakan, kalau hari-hari ini I want to say, if these days kita tidak mau memperhatikan firman, we don't pay attention to the word tidak of mau God, mendengar we firman, don't want to hear the word, kita akan menjadi lebih jahat dari generasi we sebelumnya. will be more evil than our generations before. Padahal Alkitab mencatat di sini, But actually the Bible said here, di ayat 27, verse 27, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. you will tell them all these things, but they won't listen to you. You will call out to them, but they won't answer you. Ayat 28, 28. sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.
You will say to them, this is the nation that wouldn't listen to the voice of the Lord its God and wouldn't accept correction. Truth has perished. It has been eliminated from their discussions. Ketika mereka terus-menerus tidak mau mendengar, When they continue not to listen, bahkan tidak mau menerima pengajaran dari Tuhan, even they don't receive the corrections from God, kejahatan mereka makin bertambah. their evil will increase. Mereka kehilangan ketulusan. Truth has perished. Ketulusan mereka sudah lenyap. Their truth has perished. Sudah hapus dari mulut It mereka. has been eliminated from their discussion. Jadi orang bisa menjadi tulus. So the one that can be truth, Tulus ikut Tuhan. truth to follow God, Tulus melayani. truth to serve God, Tulus mengasihi orang lain. truth to love others. Kalau dia mau dengar-dengaran kepada Tuhan. If they want to hear the word, Kalau dia mau memperhatikan firman if Tuhan. they want to pay attention to the word, Ketulusan hanya dihasilkan karena firman. the truth is come only from the word of God. Manusia akan berbelat-belit, saudara. Many people will do many things Kalau tidak dengar-dengaran dengan firman if Tuhan. they never hear the word of God. Oleh sebab itu, So, dengan hati yang baru, with the new heart, dengan roh yang baru, with the new spirit, Tuhan ingin menolong kita. God wants to help us. Oleh sebab itu yang pertama, yang paling utama harus disingkirkan. So the first thing that we must remove Adalah hati yang menebal. is the stubborn heart. Hati yang mengeras. The stubborn heart in us. Harus disingkirkan. We must remove it. Jangan berat mendengar. Don't be difficult to hear. Jangan sampai mata kita melekat tertutup. Don't make your eyes close. Maka kitab Ibrani pasal 38. Hebrew chapter 3 verse 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Do not harden your hearts as they did when they provoked me during the time of testing in the wilderness. Ayat 15. Verse 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. As it is said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as they did when they provoked me. Oleh sebab itu saya katakan, That's why I say, kalau Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru if God give us a new heart, dan roh yang baru, a new spirit, Tuhan ingin menyingkirkan kekerasan hati dari God kita. want to remove the harden from our hearts. Apa sasarannya? What is the goal? Kalau saudara tidak keras hati. If you are not harden your heart, Karena orang yang keras hati because the one with hardened hearts, tidak akan mengalami berhentian. they will never stop. Ibrani pasal 4 ayat 7 berkata, Hebrew chapter 4 verse 7. sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. He again fixed a definite day, today, saying long afterward through David, as already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Sebab orang yang mengeraskan hati Because the one that harden their hearts, tidak akan mengalami berhentian. they will never receive rest. Hidupnya tetap mengembara. Their life will always in the journey. Tidak ada ketenangan. There is no peace in them. Maka di ayat 5 dikatakan, That's why in verse 5 says, dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. and again in this passage, they will never enter my rest. Ayat 6,
Verse 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Therefore, since it is still true that some will enter it, and since those who once hear the good news fail to enter it because of their disobedience. Tuhan ingin saudara berbahagia. God want you to be happy. Oleh sebab itu, hal yang pertama, So the first thing, buanglah hati yang keras. remove the hardened hearts from you. Berikan kesempatan Tuhan memberikan hati yang baru. Give the opportunity for God give you a new heart. Yeskiel 18 ayat 31 berkata, Ezekiel 18:31. buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yeskiel 18 ayat 31. 31. Stop your transgressing the deeds by which you have rebelled, and then make yourself a new heart and a new spirit. Why should you die, you house of Israel? Kalau saudara dan saya tidak bersedia membuang hal-hal yang durhaka, If you and me, we are not willing to remove all the rebel things, firman Tuhan berkata demikian. God says this. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Why should you die, you house of Israel? Kalau kita bertahan dalam kekerasan hati, If we keep in our hardened hearts, tidak mau memiliki hati yang baru, we don't want to have a new heart. tidak mau memiliki roh yang baru, If we don't want to have a new spirit, ancamannya mati. so die will come for you. Mungkin mulai mati secara rohani. It will start die in spiritual. Kalau kita mati secara rohani, If we die spiritually, masih ada waktu untuk dibaharu di hari-hari akan there is a datang. time for us to be renewed in future. Tapi kalau kita mati, But if we truly die, selesailah semua. everything is finished. Tidak ada kesempatan untuk dibaharu. There is no opportunity to be renewed. Oleh sebab itu, hidup ini sebuah kesempatan. So this life is an opportunity. Kita mohon kepada Tuhan, And we ask from God, jangan kita pertahankan hati yang keras, don't keep the hardened hearts in you. supaya hati kita tidak keras. So to make our heart is not hardened. Sekali lagi, fungsikan telinga saudara. One more time, make your ear function well. Yang kedua, Second, jangan berat mendengar. don't be hard to hear. Kenapa kita harus betul-betul mau dengar-dengaran? Why? We must listen well. Sebab melalui dengar-dengaran, Because by our listening, kita sedang makan makanan rohani. we eat the spiritual food. Kita sedang mengecap makanan. We enjoy the food. Ayub berkata, Job said, Ayub 12 ayat 11, Job 12:11, bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti langit-langit mengecap makanan? the ear scrutinize speech just as the palate tastes food. Jadi, telinga adalah alat untuk menguji kata-kata. So the ear is to scrutinize the speech, the word. Kalau telinga rohani kita berfungsi, If our spiritual ears function well, telinga jasmani kita berfungsi, and also our physical ear also function, dia akan dapat menguji kata-kata. they can scrutinize the speech, the word. Itu sebabnya kalau telinga kita berfungsi dengan benar, So if our ear function well, kita bisa membedakan we can distinguish mana perkataan yang membangun, which one is the word that
build us? Mana yang bersumber dari Tuhan? Which one is come from God? Mana yang melemahkan? Which one is to make us weak? Mana yang ragi yang merusak? Which one is to destroy us? Telinga kita dapat menguji. Our ear can test them all. Seperti langit-langit mengecap makanan. Just as the palate tastes food. Kalau saudara masukkan makanan ke mulut saudara, If you eat the food in your mouth, yang pertama mengecap the one who will taste it adalah langit-langit. is the palate. Asinkah dia? This is sour or Melalui lidah kita, so through our tongue kita bisa rasakan. we can taste it. Pedaskah dia? It's spicy, Maniskah dia? sweet. Dengan mudah kita bedakan. We can distinguish it easy. Demikian juga telinga kita Same with our ear, dapat menguji. can taste. Maka saudara, So brothers and sisters, berkali-kali saya katakan, many times I say to us, gunakan telinga kita use our ears untuk menjadi berkat to be blessed sampai kita mengerti firman. until we understand clearly the word of God. Kita dianugerahi telinga untuk mendengar God give us ear to hear sampai bisa mengerti firman Tuhan. so we can understand the word of God. Bukan untuk tidak dimengerti. Not to be not understand. Yesus memberikan koreksi dalam Yohanes 8 ayat 43. Jesus make corrections in John chapter 8 verse 23. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yohanes 8 43. ayat 43. Why don't you understand what I've said? It is because you cannot listen to my words. Tuhan memberikan satu koreksi. Kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? So God give corrections. Why you cannot understand what I say? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Because you cannot listen to my words. Untuk dapat menangkap So firman to understand the word of God, fungsikan telinga rohani dan telinga jasmani. make your spiritual and physical ears function well. Maka barang siapa bisa berhasil mendengar, So the one who success to hear, dia akan berhasil dipulihkan. he will be success also to be restored. Sebab selalu ada jalan keluar. Because there are always solutions there. Poin yang ketiga harus kita singkirkan. So the third point that we need to remove, Mata yang melekat tertutup. the eyes that is closed. Jangan sampai mata kita tidak bisa melihat. So then don't let your eyes cannot see. Itu sebabnya Paulus memberikan satu koreksi. It's why Paul also give a corrections about this. Jangan sampai mata kita dibutakan. Don't blind your eyes. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dimulai. 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. However, their minds were hardened. For to this day the same veil is still there when they read the old covenant. Only in union with the Messiah is that veil removed. Ayat 15. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Yet even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. Ayat 16. 16. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. But whenever a person turns to the Lord, the veil is removed. Ayat 17. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Now the Lord is the Spirit, and where the Lord's Spirit is, there is freedom. Jadi
3 poin ini harus betul-betul menjadi satu koreksi bagi kita. So these 3 points become corrections for us tonight. Jangan tetap mengeraskan hati. Don't harden your hearts. Jangan berat untuk mendengar. Don't be difficult to hear. Jangan biarkan mata kita melekat tertutup. And don't let your eyes close. Salah satu yang membuat mata kita tidak dapat melihat dengan jelas, So one of the things that make our eyes cannot see clearly, ada penghalang. there is something to obstacle. Ada yang menutup. There is veil to cover. Itu sebabnya Paulus katakan, It's why Paul say, salah satu penutupnya adalah one of the veil is ilah zaman ini. the idols of this world. Berhala zaman ini. The idols in this time. Selama ini begitu kuatnya berhala menutupi. As long as these things obstacles us, Tapi lewat peristiwa hari-hari ini, but through the things that happen today, Tuhan sedang menyingkapkan. God is revealed. Hanya Us. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan. Only God that can save us. Hanya karena pertolongan Tuhanlah umur kita diperpanjang. Only by God's help we have a long Hanya life. karena dipelihara Tuhanlah kita sampai hari ini hidup. Only by God's protection we still alive until today. Memang ada kalanya Tuhan izinkan datang kesusahan dan pencobaan. Yes, sometimes God's allow happens in our life, sufferings and Tapi kalau difficulties. saudara masih diberi hidup, But as long you still alive today, itu adalah berkat terbesar. that's a great bless from God. Oleh sebab itu, jangan biarkan ada selubung. So don't make any fail anymore. Supaya saudara bisa melihat kemuliaan So you Tuhan. can see the glory. Maka Tuhan tawarkan, So God want to give us. kalau selubung itu mau diambil dari kita, If the veil is removed from us, kita harus betul-betul berbalik. we must truly turn back. Supaya kita dapat memahami firman So Tuhan. we can understand the word of God. Ketika kita betul-betul berubah, When we change completely, berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. but we are truly back to God. Di sini jelas dikatakan, It's very clear here. tetapi saying, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. But whenever a person turns to the Lord, the veil is removed. Siapa yang bisa mengambil itu? Who can remove it? Roh Tuhan. Only the Spirit of God. Sebab Tuhan adalah roh. Now the Lord is the Spirit. Di mana ada roh Allah, When there is the Lord, di situ ada kemerdekaan. there is freedom. Oleh sebab itu, dengan hati yang baru, So with the new heart, dengan roh yang baru, with the new spirit, 3 persoalan bisa diatasi. these 3 problems can be solved. Hati yang keras bisa diatasi. The hardened heart can be solved. Telinga yang tidak suka mendengar bisa menjadi The pendengar. ear that cannot hear can be solved. Mata yang melekat tertutup Also the eyes that close bisa disembuhkan oleh can Tuhan. be healed by God. Bisa dipulihkan Can be Tuhan. restored by God. Supaya kita menjadi gereja Tuhan So we will become the church of God yang siap menyambut kedatangan that Tuhan. will be ready for the coming of our Lord. Waktu kita terbatas, saudara. Our time is limited. Kiranya Tuhan memberkati May kita. God bless us all. Mari sebentar kita akan memuji Tuhan. We want to worship God. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, thank you, Lord. Haleluya. Hallelujah. Ku hidup karena anugerah-Mu. I live because of your grace. Tak satu pun yang dapat kubanggakan. None that I can proud. Semua karena anugerah Tuhan. Only because of your grace. Seluruh jemaat Tuhan All people of God yang boleh hadir malam ini, that can attend this service. saudara dan saya hidup karena anugerah Tuhan. You and me, we are still live until today, but because of His grace. Marilah kita sembah Dia. Please. Oh Bapa di sorga, Father in heaven, sekali lagi kami tetap one bersyukur. more time we give thanks to you. Kami berharap We have hope dalam waktu yang singkat ke depan that in this time kami sudah dapat beribadah. we can have a service normally. Baik ibadah di tempat ini This service, this place, maupun ibadah di gereja Batu Aji, service in Batu Haji di Church, Telaga Punggur, Punggur Church, di Tanjung Uban, Tanjung Uban di Church, Kota Medan, Medan di City, semua cabang-cabang every branches, untuk kemuliaan bagi only Tuhan. for your glory, Lord. Kami tetap berdoa We pray also, khusus untuk Kota Batam. especially for Batam City. Tolong kami Tuhan Help us, Lord. supaya semuanya Everything berjalan dengan baik. will be well. Bahkan di tempat-tempat yang
also in other places. Berkati pemerintah kami Bless Indonesia, our government Indonesia, dari mulai Bapak Presiden from kami, our presidents, bahkan juga sampai kepala daerah. also the officials. Tuhan memberkati. God will bless them. Bapa di sorga, Father in heaven, berkatilah ibadah kami malam bless ini. this service tonight. Berkati persembahan kami Bless the semua offering of your people, untuk kemuliaan bagi only Tuhan, for the glory of God. agar nama Yesus So ditinggikan. the name of Jesus will be Kami mau pulang, and we want to go home mengakhiri ibadah ini to end this service dengan menerima berkat. by receiving the blessing. Saudara-saudaraku yang Brothers berkasih, and sisters, arahkan hatimu ke put surga. your heart to heaven, Terimalah berkat receive Tuhan, the blessings of God, kasih karunia the grace dari Tuhan Yesus Kristus, our Lord Jesus Christ, cinta kasih dari Bapa the love surga, of our Father in heaven, penyertaan dari kuat kuasa Roh the Kudus, protection of our ada Spirit, menyertai, will always protect you, memberkati guide you, and bless saya dan saudara you sekalian and me sekarang dan sampai now selama-lamanya. and forever and ever. In His Spirit, in His teaching, of our heavenly Christ. Kita keluarga selamat malam, Tuhan memberkati. Good night, God bless Kita you. hanya salam hormat saja, ya. Salam-salaman belum bisa. Tuhan memberkati.